الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبالي الإسلام أمي تغيني الله سبحانه وتعالى في كبو شيطان تروما كان سنسن دي مساتو بركة ماي مسامي ني علي دي كو دامني نالي دي كو لبا مسامي نام مسايا مغوما بو أدامني كلاما واتبو ألابان فين كلاما لبان تي مسايا رمي نام مسايا ambaye ala fe akasoli ni kishi ni nema jiri ala kira na kasudu ni sanmon ka sallallahu alaihi wa sallam. Ambaye alislame o ambe sigi minabi ambe dusukashi sigi de la o joni na dusukashi o ala kira sallallahu alaihi wa sallam alini akasudu ni sanmon ka dusukashi o dusukashi konna la amena musubami ta o konna la bi nabe foma ko ummal masaib no ye Zainabul Kubra salamullahi alaiha ale joro mi ale re joni ani aka joro Kerbala konna la amena kuma o de kani Allah subhanahu wa ta'ala kaje ni yen musubani ta halaje alquran karim ba fo ako fi buyutin azina Allahu an turfa'a wa yuzkara fi hasmuhu. Ni ayeni Qur'an ayen laje ni bagira ka fo ko Allah subhanahu wa ta'ala de jenani sodo korotali so nun korotali fana ye so duden konna fana korotali de ka place kenrali nduma. Donc ni yen Qur'an ayen laje dobe alakira iniga sallallahu alaihi wa sallam ko aya ninga daini jumenye ko so jumengo de benul kan akorota kira ba akanto ama ako buyutul anbiya ko nabi monga so de kudu ko fe Abubakar ali bina alakira iniga sallallahu alaihi wa sallam abi bolo shin sayyidina ali alaihi salam kasuma ko yalma ko ni so imbalawa kira ko ama kunna am min afdaliha ko yani so min kan na korota so min dudun kan na bonya ku karama ko ni dunyere diala ku samaji. Donc Zainabul Kubra alayha salam ali bora o duyni kono kadaka Fatimatu Zahra salamullahi alayha mususan mambay kira ko musomi ma ko Fatima bid aminni man ahabbaha faqad ahabbani. O Fatimatu Zahra kira ko musomi ma ka foko ni mɔgɔ min kɛra ale kira fɛ kɛra Fatimatu Zahra fɛ o Fatimatu Zahra de Zainabul Kubra salamullahi alaiha abai Fatimatu Zahra min ka kusamandiya ma dogo ala kira ka jɔyɔrɔ n'a ka sigiyɔrɔ la kira ye baro kɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ye Zahra ka kusamandiya dira o de ye Sayyida Zainab salamullahi alaiha o ye ale ba ye. Sayyidina Ali alayhi salam ni silamɛya fɛnɛ fɔ yɔrɔ o yɔrɔ silamɛya cɛbaw mana kɔnte yɔrɔ o yɔrɔ Ali alayhi salam ale bɛ se ka kɛ a mɔgɔ filananya de la. Ça fait kira ko fe ali de mina ijo. Donc islamia yere ni ko kiba laje donc iba ka fo iba yi Zainabul Kubra de la kada ha abora bokru sanma mina alayhi salam. Bo so barka mai ale bangina Jumadal ula de la Jumadal ula le duru mun doni do ahlul baitu fe hijra san worona abangina odila. Ngamina ka fo ni muso bani ale ka nyire maya bela de kera dusukashi konna la toro konna la toro min a kelen ni ya da adamaden ka abe sunogo tikeila ni ya da adamaden wala ka abe dumuni ga togo charge amina ka fo muso bayin salamullahi alaiha ni ya mu kelaje ni ala kala sallallahu alaihi wa sallam o fatura ka so akadoko o ko fe tukuni a bamso no ye Sayyida Zahra salamullahi alaiha o fene fatura bengani hukumu konna de la kumamna ni khalifa mun nganga sidi Abubakar ko fe Umar ko fe Usman fagalen ko fe ukele ka baya ke Ali do sona ma do masama munu yele fana do e baya ke ukele ka baya ay mboroto wala sa Fatimatu Zahra salamullahi alaiha una kana ka Ali jaku ya bo aso
akele ka fo ka bi dafa no ye ko ngoshi fu ko ngara sababu ka ci akono na fara gaskeme mubusin na don akono chena ola ode kala sababu ka Fatima Zahra ka ale bone anina salamullahi alaiha ngo Zahra dimini tora min ke ola ubeda ne kala Zainabul Kubra salamullahi alaiha anyena o ko fetu nanya fala ya tuno Imam Ali alayhi salam tora min fala ya ali fene so islamiyya hukumu ko ranu le fo Imam Ali alayhi salam che dugulinte Quran kerimu yese na ali majam nunnu ngira de ciye dona parce que na ayatul mubahala laje ni ahlul kisa'i ciye de dona anta fo ciye tugu kuno de ciye dona ni nuni parce que o kisa ko mi otanga walanda concerné abe fe anga se anga lahinima mais an karamo chama kuma na oka mu wajiri kala kuma na haka cha ayatul mubahala be nunu nga ciye tigere dira abaye ka fo ne nunu doron ciye de o Imam Ali alayhi salam amina ka fo ama ala kana manamunu fo afora ali yermo karramallahu wajhahu me amina ka fo uyale fana faka to jula misri kono kuma na bala kasali Allah subhanahu wa ta'ala Zainabul Kubra afafene ajogine atora o kerefe abo laje o fana dusugashi o baka o temene o ka baytu Imam Ali fatule salamullahi alayhi wa bi asayid shuyale o mana ama wina ukunu ka plan min labe nolu kuma so kira e kabri kira damne banu umayya kana kanu ka bara to la wuli sisan donc una kana mudeke ko Hasan alayhi salam ni kuma asbi ali nona ko la ko Hasan tasbi Muawiya de mina kana sigi Hasan plasla donc ubeto la fene bay abe sulhu beke Hasan ni Muawiya nyoto be de fendo la namne ka ko Muawiya to rubo asrama o doy jume ni ka ko ni Muawiya te dom nari Imam Hasan de sigi a kofe bo Imam Ali fele nan ni fana ko ka bwama même na ka fo uye laydu fon fenta u bena fon fenga Muawiya ti baraken ay abtiya ka Imam Hussein fana musujaada abo neke o be poison Imam Hussein fana kono ko fene faka donc o kera fene Zainabul Kubra salamullahi alaiha amina donc amna ka Zainabul Kubra kanina ma bela jele kera tusuka shuni toro de mais e ba soro Allah taala kunya Allah be ka femba do makono o femba jumeni o mu'mina balma ke soro no Imam Hussein alayhi salam Kerbala do amna ka fa Imam Hussein alayhi salam mamna ni Muawiya sara Muawiya kala kira Imam Hasan alayhi salam ale fene fatule ko fe o kele ka poison da ma kera shahidu shui donc kuma na sisan Yazid ko fo Muawiya Imam Hussein fana ka son ale de Yazid mi fasiku Yazid mi chen kala Yazid mi tongen kala Yazid mi magote Allah subhanahu wa ta'ala ka dan foshila o kuma na amna ka ko de ko Imam Hussein ka bay ake ale Imam Hussein alayhi salam mam na be ba o bay ama parce que ale no gona stega bay ake Yazid no gona chen kala o kuma na Imam Hussein alayhi salam ma ndala sunya boloma ani aka mo be bo wa soro ku fa ko electrici amaka ko kata ko lu badene donc Imam Hussein alayhi salam nam na ka fo hijide merebe umma go do hijira wati mina ko be ke Imam Hussein bo wati maka donc abora ula sisa anana kana anaje nyoko tara kata wajmu tara kata Kerbala utara se Kerbala wora mina donc yuka tantam sigiye parce que Imam Hussein ba donc kira ka kuma ka na ka donc afo ko ale na de nyoko mina fagayande mais obina faga mukama difa'an an din al-islam islamiyya dine koloshili kama banu umayya tay toro ni cheni mi do akonnala Imam Hussein de bina joldi wala saka jira mo la chien mamune galo datugule ni chien ka chien datuguni galo e ka ira mo na ko chien do ko saka bonyo na chokoli Imam Hussein alayhi salam ale de bina i joldi ka obo nyona salamullahi alayha assalamullahi alayhi donc Zainabul Kubra alayha salam ni ko num bekera ale nyana ale ka joro Kerbala abunyana ko sebe kada ga muna Zainabul Kubra ale den ku bekene ka Zainabul Kubra de do ku me uto ko Awnul Akbar ade do fana ku me uto ko Muhammad bin Abdullah bin Ja'far donc amna ka fo num be Kerbala keneka mam nani fo ali nana kana damne Imam Hussein alayhi salam ana ajeno homla Zainabul Kubra salamullahi alaiha abijo abalmake kerefe aba abalmake aba atoboto balmake kamana ganendo
jugu nalen no kana fa bela de la meleke ale na ko mo macha tete ma bi shekini ma flaka jugu nu ngata ma ba bi sabai mais imam Hussein alayhi salam ay la dum ta Allah subhanahu wa ta'ala no de ka Allah ta'ala ha jine deme ato to une fois ko se asero la alayhi salam mam nani unana kana fagal damne imam Hussein alayhi salam adenga do borano alayhi akbar ale jenyini afafe atara kata keleke fo atara kata ke shaydu shuyi ko kera Zainabul Kubra ngena salamullahi alayha o ko fatuguni amna e ka fo imam Hussein jenyokon olu bela gele shahidu shuyara o bekera Zainabul Kubra ngena salamullahi alayha Zainabul Kubra fene muso fana ni demsenu lebe ale bolo tantan jugorola la ani abalmake Hussein dengembelo Ali ibn Hussein o fana kumangene o fana banabato babulu tantan korola la o kuma na nyebala ka fotuguni balmake do mbala ka shahidu shuya jugu bolo Zainabul Kubra nyeben bela me abala kan bela jele ku ayela abala ka bela jele ku aduskuna kada muna akira Allah subhanahu wa ta'ala kama ayre defla kumeno o defla kuma mna no lubina bo kata keleke ukeleka jenyini ubenge fe no imam Hussein alayhi salam ubina kata keleke utaram ye kuma mna nafilu nunu cheni kala nunu no ye shimru na ka moye abna kata fu nyana alebi kanto no ye awnul akbar ye alebi kanto ako in tunkirunani fa ana ibn Ja'far shahid sidkin fil jinani azharu ako ne mu flane ni awnul akbar mi Zainabul Kubra de mi Abdullahi de mi Abdullahi ibn Ja'far de ako ne mu flane na atene don me yere fo awnina nasro atene do ne de Ja'far de Ja'far mi chiere la ni kara shahidu de wa shahidu mi fana do abi aljina kono wo aljina kono fem bela jene ba do mo go dugulente aljina kono la ne o de ma'rufun adone do aljina kono ago yatiru fiha bi janahin akhdaru wa bi pani kama miye aljina fana kono la o binganya na mai ago kefa haza sharafan fil mahshar wala hara jodo ni sheria menene fele ko ke aw nye koro ko bene wasa Allah subhanahu wa ta'ala nye koro ba amna ka fo ala damoto nunu umma ko makenina uye ala kira zurriya alayhi salam uye awnul akbar ni Zainabul Kubra de uye ale bone anina o ko faduna amna ka fo ale fana bal make o fane kala ka tuwa no ye Muhammad ibn Abdullah ibn Ja'far ale fana gora kana tukuni anala kana kabna kele Zainabul Kubra nyeben bela mamna ona namge oye munde fo ale fana boramge abina i representer ula ina fo abalma ke mi fana bora o ya representer tuko yamina ako chogodi ako ashku ila Allah min al udwani fi ala qaumin fi rada imyani ama Ja'far ale kanto mamna abina kana kele damne afena ye a presenter ale mo gami uka adon na suru be fili la uka bo fili na ako chogodi ako ashku ila Allah min al udwani ako duya min flani ne be ni koye ne ba di Allah subhanahu wa ta'ala dima wa men dama kashi fe min yora ode masa subhanahu wa ta'ala afla ka duya min ta ka an segera ne be ni koye de dira Allah subhanahu wa ta'ala fi ala qaumin fi rada imyani mo munum be nu e wala ya min ke no e banu meyatai uka halakili kuye halakili bara minke ani unye tugule ufana bala ka kokolo de go bala ka ko jugu de go bala ko halakili ko de ke unye tugule Muhammad ibn Abdullah ibn Ja'far mamna ale fara bna kele dam no Zainabul Kubra de salamullahi alayha ale fana yemune fo ayi ka to jugu numa albi afana be ka yere fo ngena nu ta do ka fa ale mo mini ako tugodi ako ashku ila Allah min al udwani fi ala qaumin fi rada imyani ako nebenga konyeni mbendama kashikata Allah subhanahu wa ta'ala maka woni jugu yaina ay jugu mi taka an segere ba ko yaji da Allah subhanahu wa ta'ala base autunna halakil de kono ne halakil baradi
wa anya tugule fana baraka wala ya mi ta an sagera ne halakil bara de ngamenga konye baji Allah subhanahu wa ta'ala بدلوا معالم القرآن ومحكم التنزيل والتبيان وي قرآن كشريعو ويولو بلا جلي يلما ويجوني بانو أمياتو قرآن يجينا نكيتي مني ناسورا أجلي نو بس نو فوش تالا ni dunwa kama ya bela de da usen koro ka teleke wa azharu kufra ma atubiyani ukela ka kafiriya fane dakeneka ka bo dugula ani tomani kadaka ahlul baitu alayhim salam ulu faqali karbala keneka ani uya faqali mi da qasr karbala tan karbala fane ko fa ni bela de tomani de wa mo ka baraka ni halakidi donc zainabul kubra salamullahi alaiha adenge flani bela de kala shahidi shi karbala keneka mamna ni ko bina kana ble Abul Fadl Abbas wa asoro kira jenyon bela de Seydou Shuara atotora Abul Fadl Abbas Abdullah Radi jimino ko keme ko omine abe kashila bama ji soro kami bashin jara jifo itashina bonya ifana ka fo ali bi inne do de da kono ko nema mi mula ka bi se go soro o yae ka fo jimino ko ti erela bani baga nu tenem so fana bola bela de da kono na jaye ba ko jiri telma ke jima do afe donc dem sanu be kashila Zainabul Kubra dala abala ko bela de dimi dem bala ka shayi shu abala ko be dimi mun o kuma na mamna Abbas alayhi salam yesoyni ale wele ka ko kata alaje akata jini mo ndu fe donc atara kata ulamuge ukala ka Abbas fene yale fana ka kirba no ejib ke minami mono yo fene soko ka kala ka ale fene bulutke donc ka kala ka ale fene faka worola Imam Hussein alayhi salam huzunu buyana makoju kada kale ya bala afu ale de menyo shite ible abalo afu ala fana ledu minta ale no de akanga ku amokela ana faula ana baula watu ulusera kaba Imam Hussein alayhi salam abila besisa abina ngude kama abila be kasayale makono sano wakati ya Imam Hussein alayhi salam mamna ayada mamna kabina katabu kata jugu nukele anana kana abuso yorola demsenu be yoro mina anana yenno o kuma na ademso mbe ko sukaina ka kuma ga ay femi fo afai ale mi kumbe atenemso kerefe minogo bala dekungu bela jelen ka Zainabul Kubra bala ka num bela jelen koloshi anaka ni dekun abala ka bela jelen koloshi amna e ka fo sukaina alayhi salam mamna Imam Hussein nana alayhi salam kamna kamedadi sukaina yi kanto afama ayi kanto afama ako yalma ibnati gele di sayade mawa Imam Hussein yi kanto ademso mano yesu gwaine ako ne nyena yeli demi na ya soro akadine ako ne ta gele di sayama chogodi ka soro mugami ni deme bagata la deme ba bela gele saraka ba deme bagata na ne ta gele di sayama chogodi me mi kon fo inyena ani moto akaro ka fo alaka hine ani alaka deme ote bo aw ko fiyaw ano be ke nyogon fe jie ani lahara ako me ibi sabali sugaina ibi sabali ala efe mi latige awma ibi sabali ula ikali dama ka shikata mo shima ako ikaro ka fo jie ali bela jire ali be bande wala lahara fene wode to woroy donc aye sugaina mantoni ka sugaina fene kalfa Zainabul Kubra salamullahi alaiha Imam Hussein alayhi salam mamna ali borasa kata jugun nunkele amna ka Zainabul Kubra fene abado ka ko ni ale balmake ale na balmake ni yuka nyogonye daye jien kono ako abalmake ma ako isenda ya sumaya mbayi ni fe ki sumaya doni o kuma na ijo Imam Hussein ayijo aya balma musulaje o kuma Zainabul Kubra anana Imam Hussein yorolamge ay sura fana take ala abtu qafle aba bolo sumsum aba annaga sumsum aba sumsum pasa aba qafo ale bal make na ta worom mina sisan kala bisa wode bina ke ka amino gobo donc Zainabul Kubra ayeni ka medake abal make no Imam Hussein salamullahi alaiha donc ni chogole la ahlul bait alayhi salam bu shahidu shuara Karbala keneka kabe Ashura mbalma o amna e ka fo demisenu munu fatura Karbala keneka
Imam Hussein de yom fatura Kerbala ken ka fara Abbas ka ani Imam Hussein yere abekela Zainabul Kubra hina ni musiba kele o kele na dara adamade ka bis no ko chenyena me Zainabul Kubra anaka musoya aye chefarinyata ajora chefarun jorola kadaka aye chefarinya ay abora odude kono abora chefarinya solo de la wa aye chefarinya fane aye muso baya fane aye oshimi fana abala no Zahra salamullahi alaiha Zainabul Kubra amasira amayiraira banu umayya ta kuma na uyen baran kai no Imam Hussein faka katla ka kulo fana tike u hakilla ka foko uyen waliya min kasani bara bela de bane mamna ka folla Zainabul Kubra salamullahi alaiha akla ka joro mi fana katubuni ole ka fo ala kila ka demaya to mun be musoda ani Zainul Abidin alayhi salam Zainabul Kubra ye bela de fara nyonka jugu chera shu kole amasira amafoy ayi magoto abalmake ka kolela akofe ku bela de fara nyonka mamna jugu nun na sauna la kana fo kuka do ukanga do femi wona kata ugata kufa kuka do Zainabul Kubra ko kata habu kerefe kada ka ulu islami musodi mo yele mama gere wala kuma mna ulu yele nga fen sanfe ulu yele bi nyogon yele donc o bela aben bela ayi janto aka hijabula ka hijabu matarafa ka yele ka fo islami muso imana ke woro kuma na gela chugo ikani tija ala ka dauna wala ka dando e jumenye o sutura matarafati salamullahi alaiha ayin joroban num bela jelika Kerbala konnala mamna o bola sisa nu tara kata Kufa utara Kufa mge usera Ibnu Ziyad mi ni Yazid kungali bla Kufa kuna donc utara ni ahlul baitu alayhim salam ukungolo Imam Hussein ukungolo kumbala utara na uluye katabla Ibnu Ziyad feino Kufa amna ka ko Zainabul Kubra salamullahi alaiha ay joromi fanafa Kerbala keneka we Imam Hussein alayhi salam ale bora kumi jumen kama Imam Hussein bora kumi kama ode al-islamu fi ummati jaddihi alayhi salam donc Imam Hussein bora chemi munduna ala kira manto nga konyela dina kola Imam Hussein bora uglande kama wala mamna wayeni ke uhakila kusera ukanda yima Zainabul Kubra aye ahlul baitu ayu to koloshi usele Ibnu Ziyad ma Kufa Zainabul Kubra akala kati sigi masaso fando fe kake ina foko foi make Ibnu Marjana ya woro lamge ufana yi kanto muge bol kama ko ne joni de ayi ngal ke Zainabul Kubra ma kuma shekele fla do ya jabi ko ne Zainab de mi Fatimatu mi kira de sallallahu alaihi wa sallam aya mininga abnan kafan ya dai ko munaka ke me kisigita ina fuku foi make ayi kanto Zainabul Kubra ma ako ko tanbe Allah subhanahu wa ta'ala ko alami au kalli buda kene kabi ema minunga kafanu ka ya dai anuka filibantia alama ubutujo kila somo odema ka fo ko ka minun laje ko tanbe alaye ko alami nunu lebu ko ka koyo da kene maka fa kila ku fa katuguni wa un ana ni ko kura mi fana yituguni o galo fana ko Allah subhanahu wa ta'ala woda keneka amna Zainabul Kubra salamullahi alaiha amasira nunu ka uye fagali minke unuka chanu nu ya re dem sanu do nyon fesisa ani ibn Hussein mu mankene mo bel Zainabul Kubra amna ka fo akas chefanya o sabatira ala amasonga aka odabla et puis abora balmato bora kumi kama no e ka dina koloshi halbe abara katama usira kene ndefe aya ira ula ako ikaro ka fo Allah Ta'ala de an bonya na ka nabi ma ka bonya bonya be ala kira la o bonya be sahi kana an ya ga bonya so kira la sallallahu alaihi wa sallam wa ikaro ka fo ala fa an saniya ka dana ako ikaro aho mo mi be na ya soro o be lebu mo mi Allah subhanahu wa ta'ala ka sira toy o tigla mo de be lebu donc ikaro aho mo mi fana tukun no o tigla mo de fana be ganu tigiya oye mo mi fasigi mo mi chen pelade wa an dunto o mo o kuma tanbe Allah subhanahu wa ta'ala amna ka fo ni bela de na Zainabul Kubra salamullahi alaiha amasira banu umayyah tanye
k'a fɔ k'a bɛ tiɲɛ fɔ u ɲɛna donc o y'u kabakoya fɛnɛ donc Zainabul Kubra yɛrɛ a ye kutubatu minnu kɛ Kufa ani Sham a taalen Dimashq Yazid fɛ yen mɔgɔ caman fɛnɛ tun bɛ fili la olu commencera ka bɔ a kalama k'a dɔn k'a fɔ ko Imam Hussein ka nahada yɛrɛ a wulila kun min kama caman y'a faamuya donc Banu Umayya hakilila tun ye laɲini min ye k'a fɔ ko bɛna kɛ ten ko ma kɛ ten a tilala ka kɛ olu ka ɲɛkumu de kan an bɛna ye k'a fɔ Zainabul Kubra salamulahi alayha a taalen fana Yazid fana fɛ Sham u selen Dimashq u kɛlen ka tɔɔrɔ bɛɛ da u ka sira fɛ ka taa Yazid b'a la k'a balimakɛ Hussein kunkolo da a ɲɛkɔrɔ a bɛ kala ta a b'a kundilan ni a b'o kɔnkɔn a bɛ yɛlɛ a b'a la k'o kɛ k'i muge bɔ Zainabul Kubra la ani ala kɛra ka so dunke tɔ minnu bɛ yen a b'a la k'i muge bɔ olu la a bɛ mun de fɔ ko ko Hashimukaw k'olu ye tulonkɛ kɛ ni masaya de u ye tulonkɛ de kɛ n'o tɛ ko kibaruya foyi mana ka bɔ ala fɛ yen wa ala ma wahayi fɛnɛ jigin a b'a la k'o fɔ Zainabul Kubra salamulahi alayha a sigilen ɲɛna mais Zainabul Kubra salamulahi alayha i bɛna ye k'a fɔ a bɛ Yazid fana jaabi cogoya min na alayha salam a bɛ Yazid jaabi a bɛ ka taa ma cogo di a ko siga t'a la wa nin tɛ mɔgɔ fɛnɛ kabakoya yɛrɛ e ka nin waleya ye a ko mɔgɔ min bɛ yen n'o mago tɛ ala ko la ka ala ka hakɛw sigi yalima mɔgɔ min bɛ yen n'a y'a sɔrɔ ale bɔra mɔgɔw la mɔgɔ minnu ye shahidu biɲɛ dun mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bu o falenna ala ka mɔgɔ ɲumanw joli bɔnnen de kan mɔgɔ minnu ye kɛlɛ wuli ka ala kɛra ka nabi ɲuman kɛlɛ e ka nin ko in o kabakoya tɛ ne sɔrɔ a ko Yazid ka nin ko in nin kabakoya t'ale la parce que ale b'a dɔn k'a fɔ adamaden bɛ k'i fa de donc ni Yazid kuma nin kɛ o kɔrɔ k'a fɔ ko halala de tun tɛ Zainabul Kubra b'a la ka o de jira a la donc an bɛna ye k'a fɔ Zainabul Kubra salamulahi alayha a ye jɔyɔrɔ min ta Kɛrbala kɛnɛ kan o ye sabali de a ye jɔyɔrɔ min ta Kɛrbala kɛnɛ kan o de ye cɛfarinya ye ka sabati Allahu subhanahu wa ta'ala ka tiɲɛ kan a mana kunaya cogo o cogo ka tila ka sabati ala ka danw sigili kan Banu Umayya ta y'a laɲini cogo min na i n'a fɔ ninnu ka bɔ hijabu ni fɛnw na u k'u yɛrɛ bugɔ k'a kɛ i n'a fɔ ko diɲɛ bolitɔla don Zainabul Kubra a ye ninnu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'u la sabali k'a yira k'a fɔ fɛn min y'olu sɔrɔ nin Allahu subhanahu wa ta'ala ka latigɛ de ye wa a y'a yɛrɛ Banu Umayya k'a fɔ ko ala ye fɛn min fana k'o la nin tɛ foyi ye nin ye ɲuman de ka d'a kan u tɛna to dugumakolo in sanfɛ yan n'u sera Allahu subhanahu wa ta'ala fɛ ala bɛna a ɲɛnabɔ wa nin ko in lawuli kun ye k'a fɔ k'olu tɔgɔ fɔli de ka ban diɲɛ kɔnɔ o bɛ kɛ contraire de ye olu tɔgɔ kɔni o bɛ to maa d'a ma diɲɛ bɛ yen kɔni ahalu bɛtiw tɔgɔ bɛ fɔ fo ka taa fɔ min kɛra donc Zainabul Kubra ale ye rôle min joué o de y'a to Imam Hussein alayhi salam a ka thawra a ka wulili o kun dɔ na o nafa dɔ na o de y'a to alhamdulillah anw b'a nafa kɔnɔ bi wa an b'a ɲini Allahu subhanahu wa ta'ala fɛ hali bi Imam Hussein tɔɔrɔ min y'a sɔrɔ ni o de ye silamɛya hakika yɛrɛ n'i b'a fɛ ka silamɛya hakika dɔn i bɛ gɛrɛ ahalu bɛtiw de la wa ahalu bɛtiw alayhimu salam olu de b'a dɔn fɛn mun bɛ ala kira fɛ yen olu de b'o dɔn k'a dɔn lakari donc o la i b'i ka silamɛya jɛlen ɲini i b'a ta ahalu bɛtiw fɛ yen alayhimu salam Imam Hussein de y'o jira n'a joli dili ye o Zainabul Kubra fana ale fana taamana o sira de kan o kuma an b'a fɔ donc an b'a fɔ ahlul bait alayhimu salam mɔgɔ minnu y'u tɔɲɔ ani u tɔɲɔnibagaw dɛmɛbagaw i n'a fɔ kuranɛ aya y'a fɔ cogoya min na a ko wala tahsabanna allaha ghafilan amma ya'malu az-zalimuna innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar a ko tɔɲɔnikɛla a kana kɛ aw ɲɛna k'a fɔ tɔɲɔnikɛla b'a la k'a ka tɔɲɔni min kɛ ko Allahu subhanahu wa ta'ala ɲinɛnen don a ko nka Allahu ta'ala b'u to yen de ka don makɔnɔ don min ni ɲɛw bɛ boso o don donc Banu Umayya ta y'u ka tɔɲɔni kɛ mɔgɔ minnu fana bɛ yen n'olu fana ye Banu Umayya ta ka hatu fana kan olu fana k'u ka tɔɲɔni kɛ insha Allah don min n'a y'a sɔrɔ ɲɛw bɛ boso o don tiɲɛtigi ani nkalonitigi o bɛ dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na an b'a ɲini Allahu subhanahu wa ta'ala fɛ ala k'an kɛ sanga ni waati bɛɛ tiɲɛ dɛmɛbagaw la ala k'an kɛ tiɲɛ defanbagaw la ya rabbi ala k'an kɛ ahlul baitiw lafasabagaw la ala k'o kɛ kira n'a ka so dugu sanumanw bonya kama salli ala rasul wa alihi an b'a fɔ assalamu alayka ya aba abdillah
وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.